Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des professeurs de français dans le monde entier et en Colombie en particulier. Une journée pour mettre en lumière ceux qui, chaque jour, avec passion et dévouement, font vivre la langue française aux quatre coins de la Colombie. Alain Rey, linguiste et écrivain français, affirmait « Une des chances de notre langue est qu'elle dispose d'une capacité à sortir de son lieu de naissance pour aller se promener partout dans le monde. » Tout d'abord, je tiens à saluer chaleureusement le travail de ces véritables championnes et champions du quotidien que sont les professeurs en général et bien évidemment les professeurs de français en particulier. Vous êtes bien plus que des enseignants, que ce soit dans un établissement scolaire colombien, un lycée français, une université ou une alliance française, vous êtes des guides, des sources d'inspiration et des bâtisseurs de ponts entre nos cultures. Dans la salle de classe, à chaque leçon, vous donnez le goût de la découverte, vous ouvrez de nouveaux horizons, vous faites du français un vecteur de dialogue, de diversité et d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, le français en Colombie s'épanouit grâce à votre engagement. Junto con las autoridades educativas colombianas y todos los actores del ecosistema francófono, estamos trabajando de la mano para que el aprendizaje del francés sea accesible a un mayor número de jóvenes colombianos. A través de ambiciosos programas educativos, estamos fomentando el plurilingüismo y el intercambio de competencias entre nuestros dos países. Y este esfuerzo conjunto continúa expandiéndose cada día. Este 2024 ha sido un año significativo por la enseñanza del francés en Colombia. Entre nuestros logros más destacados puedo mencionar el lanzamiento del primer currículo sugerido de francés el 20 de marzo con ocasión del Día Internacional de la Francofonía. La organización del primer encuentro latinoamericano de colegios bilingües francófonos en Bogotá en junio. La firma de un ambicioso convenio con el gobierno de Cundinamarca para introducir el francés en 20 colegios oficiales del departamento. La promoción de formación para más de 120 profesionales de la educación, profesores y gestores educativos, en el uso del currículo entre septiembre y noviembre. Estos grandes logros son el fruto de una cooperación cada vez más estrecha entre nuestros países en materia de educación. Por supuesto, aún queda mucho por hacer y pueden contar con que Francia seguirá esforzándose por promover una educación plurilingüe accesible a todos, que ofrezca nuevas oportunidades a los jóvenes colombianos y una mayor realización professionnelle à los docentes. Chers enseignants, vous êtes au cœur de cette dynamique. Vous êtes le moteur d'une coopération éducative riche et audacieuse qui fait notre fierté. Et c'est en grande partie grâce à vous que la langue française continue à susciter autant d'enthousiasme. C'est pourquoi, en ce jour particulier, je vous adresse mes plus sincères remerciements et toute ma reconnaissance. Continuez à promouvoir la langue française, continuez à être les champions de la vie quotidienne, les ambassadeurs de la francophonie, de la connaissance et de la compréhension mutuelle. Ahora, quiero hablar a todas y todos los colombianos. Sí, es posible que ustedes, sus hijos, sobrinos y nietos aprendan francés en Colombia. Los miles de profesores de francés del país están listos para apoyarles, ya sea en un colegio público o privado, en una de las 13 alianzas francesas o en uno de los 5 liceos franceses del país, en la universidad de manera presencial o en línea. Si están interesados, no duden en acercarse a su secretaria de educación local, a contactar con una alianza francesa o directamente con nuestra embajada. Juntos
Demos voz al plurilinguismo. Comme l'a dit l'historienne et femme politique Hélène Carrère d'Ancos, la langue française appartient à toutes celles et ceux qui s'y intéressent. Alors, vive les professeurs de français, vive la langue française et viva la amistad entre Francia y Colombia.